أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلما چنام سو دمسنيني مغقربا كاتا كايفو تودني مالكونا أني مالكوكا أو بلا جلينيا كما لا شيفلو غنغولي منو سيغي بولي باتولا دو كنغولولا منو سيغي كولوني فيلا دو كنغولولا petite cervelle la kono bi kono barala bi kungolo la mais yano che Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka abora vendredi do akumana dawuli la songala may akumana vendredi ama mogo fatoko fo ama mogo batoko fo ama mogo den toko fo ami muso toko fo sangu isigi nyogo ayaka kuma kan nyuma de ta ka nganya nyuma ta ka ladili kanta ka fla au koro vous en faites ce que vous voulez ko imbo yoro de ka bibina mais depuis Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka abora ka kuma ko ngobe mo munun kono barala abu kungolo la do be politicien nga barala duguma o bi jikoro sumare la olu de bora donc les petites cervelles la ko lu be o kuma enta ko ke ko wore ka bo a contexte kono ka bo amina kono nana ka blamina wore kono mais Mendai mentigilai Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka nyo de fo a jarayo amajayo o kelendo mais ayre kuma mu fo vendredi ambe jako lame nyogon fe no ye kuma nyumae walma no te kuma nyumae walma no e réalité walma no te réalité amba woroka da nyogon tege o koloni fililaw bolini batolaw charlatan ani les petites cervelles la alimentaire activistes monomi politiciens na fait duguin konanana amba bleka da nyogon tegade amba sarada de na ko ba masaraka show wa hali she otuli ka ba fanka. On va écouter Imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka après ambe soraka kuma nyere bakurbata ko jabi angalame Mamu mbeseka kwen mine ka dajuru mine akana ta tien akana ta jenze no mo te soro yoro la abedlawa tamana te joni réseaux sociaux yo réseaux sociaux c'est virtuel e kuma mu fo baka utula mo ta fo baka don o hakil no fere no dabalu no o bisaka jamana do o fitna saka bo jamana kono wa jamana keratin kaba mo kanga joro la فهذا ما دون أهل الحل والعقد وكذا ما نكون ولا لا وأولي الأمر منكم ما هم ما فو أي سبب أكيد أي سبب أكنا نيك أي تونغو أي لمنيك كل ما يوم النبي أباني أنفي أنها كتر نو تسرو ده ما نكون نا تسرو تيجي تهلا أكون أبتا كوين تيجي أبتا دو بلولا ثم دولا بلوم ناتي يا مانا وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وأنا كراي كنغردا أكون نفن دارا دي ما من ناتي يا مانا أكما يسكي كنفن دو كونون إما وتكما نيوم في وتفن كنيوم في وتنيوم شاوريا أيوة كنتالا دوتالا مغشيتا دو ميني أكما ولما غني ويكوين بكل ملوى يريدي ona tara bitega do la yoro do ni yo ko la ka kanga do amen ni kuma joya folo ni kuma yo asarala politicien de lawa asarala munu be ka politicien ngo fromage de nemo biwa malikona wa asarala che de lawa asarala muso de lawa ngo Mahmoud Diko be ka kuma ka misiri konana de la akeme slameu de ma akeme patriotu dema munu nya famya ka fo ka so foni ka fali sirano na ko ta chuwe ka ngo bla munu nya famya ka fo ko chien fonteria teteria sade abayo bayobade munu nya famya ka fo ko chien ka tenye blende ka tenye tide ma ba blende ça c'est des faits mais ni kumani de non tatouage be sena abi bobarala abika kikila abi kola abi bolola rasa dugu bade mbi kungolola fosita kono ni bodoronte e boli kata fo ha jamata ko ble
da wulila sɔngala ma ni jama b'a kɔ walima ni jama t'a kɔ ne ko aw yɛrɛ jama ko in filɛ mun ye fɔlɔ de ala ko kuranɛ kɔnɔna na inna aksara nasi la fasikuna an ka mɔgɔ fosi tɛ jama la wa jama ka k'i kɔ a ka kɛ jama sanuma ye sinon ni rasaw kɔni ka jama ko don a da wulila sɔngala ma ye dɛ hali sini aw dɔw tolen don a dɔrɔmɛ 5 nare jukɔrɔ ji la petite cervelle ninnu jama sanuma de kuma bɛ sara o de la sinon ni jama ko don ni jama ko do bi très généralement masa Allahu jabaru wa ta'ala o mun y'an da dɛ ngo ko adamadenw ma ko jama fanba ye fasigi de jama fanba ye nafigi de jama fanba ye kafiri de jama fanba ye namima ani kule nin tɛ tayiruba ka kan ye dɛ nin bɛ kuranɛ de kɔnɔna na n'o sen jɛlen don o bolo jɛlen don hali bi e mun tatouage bi hali i ka kiki la e de sigilen don mɔgɔw dala kolonifili kan fɔ turabu da mɔgɔw kunna aw fana da ka don maliko la n y'o de fɔ ni yiriba bɛnna badenninw bɛ yɛlɛ a kan wa aw tɛ dɔwɛrɛ ni badenninw tɛ parce que aw tɛ jiri dili ye dɛ aw tɛ yiri foyi ye aw ye yiri furanin de ye ni jama ko hi yɔrɔ mun na aw bɛ taa ye c'est pourquoi mon camarade Rasbach il vous a bien eu parce que foyi t'aw kunkolo kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ yiri fura ni fiɲɛ cira ka taa yɔrɔ min fɛ a bɛ taa ye i n'a fɔ bi bi in na aw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Choguel Kokala Mayiga mun ye bi a tiɲɛ n'a nkalon kan ko mɔgɔw k'u da don o kan aw bɛ ka tɛgɛrɛ mun fɔ bi sɔrɔsiw ye a tiɲɛ n'a nkalon kan ko mɔgɔw k'u da don o kan dɛ ça veut dire que kɔngɔ de b'aw kɔnɔbara la b'aw kunkolo la aw ka yeta da y'an nungalani sanfɛla parce que tɛgɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔ min ye don min na aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ o tigi de ye a y'o de ka Rasbach la c'est pourquoi aw y'a poussé k'a bila fɔbali fɔ la k'a bila kɛbalikɛ la f'a filila a yɛrɛ ma jusqu'à ce que a yɛrɛ hakili la k'ale kɛra warani fangoma ye ka sɔrɔ kisɛ t'a ka jaba la hali n fɔr'i kɔ o ka fisa n'a ye aw b'o kelen de la bi Asimi nɔfɛ aw b'o kelen de la bi Choguel nɔfɛ aw b'o kelen de la Jaw nɔfɛ aw b'o kelen de la Sadio Kamara ninnu de nɔfɛ pourquoi parce que bana fila de b'aw la bana fila bɛrɛ t'aw kunkolo kɔnɔna na o ye kelen walima natabaya walama sa ka olu barama k'u majamu ka balo u ka fromage la ni da turu o kuma la maintenant e bɛ classer systématiquement Mali juguw fɛ e bɛ classer systématiquement Mali tibagaw fɛ e bɛ classer systématiquement comme n'a fɔ e ye Faransi ka agent de ye walima e ye Faransi ka espion de ye uniquement parce que olu bɛ ka mɔgɔ minnu barama bi da tunna olu ka kuma na wa hali sini Imam Mahmud Dicko a ye docteur Faraka a b'a da don Maliko la paratata piya n'a ma diya i ye i fa ni ba ani i yɛrɛ a y'aw ka minɛnkoloninw ta aw ka bɔ Mali kɔnɔ ko sabu kɛ mun ye a y'i ŋɛɲɛ yɔrɔ min na dɛ i b'a siɲɛ yen nɔ de Maliyɛnw Mahmud Dicko ye nin kuma in fɔ d'ailleurs yɛrɛ c'est un soutien à notre procureur ne yɛrɛ ka idole Touré parce que Touré ko dɔgɔyali ka dabila Imam Mahmud Dicko a ye docteur Faraka a ka misiri kɔnɔ a ko k'o de bɛ sen na bi ɲɔgɔn buruja Mali kɔnɔ réseaux sociaux tɛ se ka kɛ ka jamana mara an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ ni falisen ye buta la ko ka kuma di kumatigiw ma ka ko di kodɔnnaw ma walasa tɛ ne filila kungo e filila bi o an k'o bɛɛ to yen a bɛ dilan cogoya min na ɲɔgɔn fɛ o kuma nin fɔra dɔrɔn u ka fil rouge min b'u kunkolo zuwɛmina ninnu na dɛ a ye maasi kɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko mun de kama Imam Mahmud Dicko ye nin kuma in fɔ wa hali sini a b'a fɔ paratata piyan wa hali sɛ o tɛ wuli ka bɔ a fan kan parce que so bɛ boli fali bɛ boli nka hali sanu karafe n'i y'a don fali da la a tɛ boli i n'a fɔ so n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ ko o y'a da to ATT la k'a da to IBK la ne kɛ man ka Imam Mahmud Dicko a ye docteur de fara a kan koyi ne kɛ m'o de ma k'o y'a da to ATT la k'a da to IBK la k'a da to Bube la k'a da to Bubu la mais aw t'aw yɛrɛ ɲininka mun de la o bɛ ka kɛ wa tɛ sawa sɔnni aw ka soci kala da dabi kun mɔgɔ mun aw de y'a fɔ dɛ kɔngɔ bɛ aw minnu kɔnɔbara la a b'aw kunkolo la ko a y'a da to ATT la Imam Mahmud Dicko a ye docteur fara a kan k'a da to IBK la k'a da to Bube la k'a da to Bubu la mais aw t'aw yɛrɛ ɲininka mun de b'o kɛ wa imaginez par exemple an ka nin politicien corrompilé ninnu u da bɛ mugu bɔ i b'a fɔ ɲɔsi mansi hali Choguel Kokala Mayiga b'a la paratata piyan olu jamanadenw bɛ voté olu de ye
mugu bolo de bolo kisɛ bolo de bolo budget bolo de bolo miliyari 2,000 ani miliyari 50 k'olu ka maliyɛnw furakɛ k'u lakana k'u balo k'u dɛmɛ ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu bi dɛsɛ o bɛɛ la ka sɔrɔ ka taa tugu an ka imamu nɔfɛ ka taa tugu an ka karamɔgɔw nɔfɛ ka sɔrɔ ka ba maliyɛnw na ka taa tugu an ka alimamu n'an ka karamɔgɔw nɔfɛ aw bɛ tila ka na tuguni ka soci kala da dabi kun ko o imamu a n'o o karamɔgɔ ninnu de bɛ ka Mali ci ka sɔrɔ ngalonifin accord politique jumɛn tɛmɛna Mamu Diko ni politicien jumɛn cɛ Mali kɔnɔna na a ye bɔ n'a prévu ye a ka yira an na ten sa i bɛ taa mɔgɔ fɛ yen a bɛ ladilikan d'i ma a b'i bilasira e bɛ bɔ kɔfɛ i bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲɛna k'o bɛ k'e dɛmɛ walima a tigi bɛ ka ne soutenir summun bukmun umyun fahum la yarji'una donc o e yɛrɛ da ko anw ma tatouage bɛ e sen na a b'i ka kiki la a b'i kɔ la a b'i disi la a b'i kamankun na e yɛrɛ bɔra maliyɛn na ka ban sa parce que maliyɛn den halala fɛn o fɛn b'i yɛrɛ kalama i t'a ta i sɔnni fara la f'i kunsigi ka tatouage k'i yɛrɛ la ka tila ka nin mèche baden don i kunkolo la i yɛrɛ kunsigi don i yɛrɛ kunsigi to une idéologie pervertie judéo-chrétien a b'o dɔrɔn de la Haile Selassie de y'aw ka ala ye a ye continuer batoli la aw ka dɔ bɔ Mali ko kuma na donc bi bi in na aw yɛrɛ ko mɔgɔ min y'a dato a tɛ ni i bɛ ka nin fɛn bɛɛ la ça veut dire que tiɲɛ de b'ale bolo ça veut dire que Imam Mamu Diko a ye docteur fara kan a tɛ dɔ fali nɔfɛ kurun kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ye sanu lulu marjana diɲɛ nafolo bɛɛ lajɛlen de ta k'a d'a ma n'a sera tiɲɛ fɔ teri ye don o don a bɛ wuli ka tasa da fi ɲɛna wa hali sɛ tɛ wuli ka b'a fanga n'a sera ni maliyɛnw ka kɛlɛ don min na a bɛ wuli ka fara maliyɛnw de kan k'o kɛlɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ e Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen de mɔntɔ k'a da tɛgɛ a y'aw yɛrɛ ɲininka ten sa interrogez-vous un peu comme aw bɛ ka nin de kɛ parce que n y'o de fɔ tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute qu'est-ce que vous avez dit aw ko Choguel ko da tɛ magaw ka kuma na parce que olu yɛrɛ fɛ nin kuma in bɛɛ barakelen don a bɛ ka peut-être an bɛna Asimi kɛlɛ peut-être an bɛna Choguel kɛlɛ n y'o de fɔ ko Choguel i tɛ démissionner ne tɛ k'i kɛlɛ ne kɔni b'i kɔrɔfɔ paratata bien o diyara maa ye o kelen don o ma diya maa ye o kelen don parce que n'an ma mun faamuya an bɛ ɲininka o la wa an tɛ ɲininka dogo la dɛ an bɛ ɲininka kɛnɛma de walasa maliyɛnw k'a dɔn mun bɛ sen na parce que mɔgɔ jamu ni mɔgɔ barama de o de ye Mali segin kɔ ni o supporters zélés ninnu wulila donc aw bɛ mɔgɔw détruire ka mɔgɔw démonter sur du faux après don nataw la a bɛ sɔrɔ ka wuli a tigi y'an janfa aw de bɛ ka Choguel janfa aw bɛ ka Asimi janfa dɛ parce que aw bɛ k'u kɛ mun ye o t'o ye dɛ Choguel ko kala Mayiga komi kuma in yɛrɛ base b'o de kan o ye n ka débat kun filanan ye qu'est-ce qui se passe Choguel mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko n'i ye Choguel critiquer bi k'i bɛ Mali fragiliser o ye ngalonfin de ye paratata bien o prévu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o Choguel kelen de bɔra kunungo i bɛ ka tile waati k'a fɔ an b'a video lamɛn ko n'i ye i bɛ ka critiquer k'i b'a fragiliser ko n'i y'a fragiliser k'i bɛ Mali fragiliser a don ni bi cɛ ni Mali fragiliselen don walima n'a fragiliselen tɛ kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la donc kunungo malgré que jamana sɔrɔdasiw tun bɛ ka faga malgré que civils tun bɛ ka faga malgré que duguw filenkolotira k'u dakoloti malgré que maa 2 millions réfugiés la Mali kɔnɔ i bɛ ka waati dɛ e da de y'a fɔ an ɲɛna Choguel k'an kana i bɛ ka critiquer mais kɔfɛ an y'a critiquer o kelen don bi ko ye c'est pas que i bɛ premier ministre ya la dɛ an b'i critiquer paratata bien pour l'intérêt supérieur du Mali ni mun ma faamuya ɲininkali bɛ kɛ o de la la clarification des positions an b'o waati de la sisan n'o kuma fɔra k'o kana fɔ an bɛ Choguel lamɛn qu'est-ce qu'il nous a raconté k'an ka dɔn a bɛ affaibli n'a affaiblira olu bɛ se a la n'u sera a la u bɛ se Mali la n ko mɔgɔ si t'a mɛn an da
ne ka IBK critiquer fo a mandat ka ban ka gele donc o de kama nko mo shita me anda ne ka IBK critiquer fo a mandat ka ban contrat min be anite nan ko kamba deme hali nan te so femima na ya ye am se ka fay na mai amba bara anko fo ka mandat ka ban anta critiquer parce que ni a critiquer ba affaibli Mali jugu o de kaduwe aw be tomiko me ko tomiko alini korsi do be teriala ko ayeni ka donata borata kubuka wo soro togodi kubuka téléphone de lame kubuka président lame men dante mentigilay ça c'est Choguel contre Choguel on n'a yo Choguel kele critiquer bi aw bonge apatriduye non yo Choguel kele critiquer bi aw bonge fransika agent non yo Choguel kele critiquer bi aw ba anke espion wangaloka. Où est-ce que ceci peut-il aller? N'inte pas de caniveau de nyonyendo Mali konanana. O do muna no e Choguel na nega kake bafaleka na chiena bolo na to na koro akelemba sarajugu chede. O nenku flani tigini nunu de be klaka bo on nya fa Choguel aman lamede awal ma Choguel an janfade ngayo kele ne ke badawla ya o de ma tegere fo badawye ko badawye patriote l'or du Mali brillera pour les Maliens nine dimina ne be yele de quoi badawye ko be tegere ni fo Mali sanum na kantai do ere ko l'or du Mali brillera pour les Mali parce que auto toga me auto bamananga me auto français me auto arabe me anglais kerebete au dabaraba de afanyana l'or du Mali brillera pour les Mali au ya foti mais badaw ko de l'or du Mali brillera pour les Mali au ye badaw ke patriote mais souma ko duma les mêmes personnes ko badaw était un espion ka be ka baraka français Jaja Badok mekan janfade o Choguel kelene o muntara Nations Unies na kata fo ko la France nous abandonne en plein vol a sele Genève ay kuma wara fo ako Mali ni français vieux couple de ko Mali ni français de kami furu juguni de la ka furu te sakoyi mais Choguel Mali ni français te furu juguni na wante vieux couple relation même Mali ni français ni sigi ya mbel leçon di ma parce que anti-français copie de on de originaux. Le discours de Choguel là c'est un discours copie-collé. On bec un discours mon fort contre la France on est originalier bi on est originalier chini Choguel anaka fromage duna no a sele Genève ko Mali ni français ko anye vieux couple de c'est une relation de l'exploiteur et l'exploité. C'est une relation de l'esclave et le maître. Odi kuma kuloma yoray. Mengo o Choguel kokala maiga kele. Akele koka fo awnene nyana. Kwa ngana IBK critiquer sona be fragiliser. On a nye critiquer bi. Ko ngabe mo munun konabara la bu kungolo la. O mo kele ni nde plaka fo. Atairuba no yo Choguel critiquer, aba fragiliser. No yo Choguel critiquer, abe maleti. Débat de caniveau nyega ngono kuma. Quitte ici d'après Laurent Gbagbo halishini amba critiquer mais anta kele. Anta kele. Parce que kele fleni obena ni ko tieni de mais kap adama de korofo wala sa baraka nye obeke paratata bien ni ya famia kata juga mena bonne chance munde kama abi ngenya yorom na iba chien yedi mais Choguel e mu fo France kelengele ma ambe Choguel mlame Choguel contre Choguel kun ngoni bi on a nyanga analyse ke ko cohérence tanga kumana wal makambe de gauche à droite d'accord alors ma fa ko le Choguelisme bienvenue dans l'école de Taïrouba mena Choguelisme boka iraola Choguel e mu fo France ma kungo anabe ka kuma mu fo France ma bi u chaga janyona ko jaga jala ni baji angala be activiste dama si ça dernier bala ni be activiste dama yo be boka France ni ko France ka boy ni bula activiste do bala fanga ka modi ni budon pour que boke c'est ça
ole ka poke aka tiens fo malien ndro kiza chama mbo ka francine ni ou te solution parce que mo kana mina fendo le 11 janvier 2013 ni France kumana uko me motimine nuge motimine uko mena sigu nugo na sigu minu menye mo yala ube ko me boliwu ni te tayruba manga ede imam Mahmoud Diko ay docteur Faraka ni to manga ede ko ni Francis Toumana malgré que Sorasu Bey mugu bobolo kise bobolo ko sang ma soro Bamako te Bamako ni e Choguel contre Choguel de no fora kebeka jamana fragilisé ale ko ni ebeka critiquer parce que ale ibeka ni jamana da nyogona ko ke fala me ute bala ibeka ni jamana donc ni ebeka critiquer ibe jamana fragilisé oh na on nye Choguel ko kala maiga critiquer bio ah d'accord débat de caniveau avait critiqué très bien dans le bon sens et objectivement Wantengalo takadala mbeka fait fort doka bon a phrase kile ka démenti jamana e jamana ko era fo ta don yere a jama jumen ko dede jama kulu jumen ne kodo jama sanima wa jama manipulele wa walma ni fier tira ka ta yoro mun fe ne beta ye iba fo yiri fura oh na kan nyaga mi do mun na busura ka bo ha Choguel an jamfa ha Mali an era ta do Mali na jo anta do amna da jonna aw be dana bagaw do Mali konana na ko mais bangele do ka fanga di olu de ma aw be mala diru do Mali kono paratata bien mais bankele no ka fanga di olu de ma abe patriotu do paratata bien bankele no ka fanga di olu de ma kata di tugu ni barbarema ani mogo munun dabe mugu boy ba fo nyoshi manshi kungo anga na ibeka kele na nya kele ambe jamana fragilisé bi anga wulo ibeka kele no fe ko ge boa shoko boa la fiale ibeka mafa dozo nene dimina nebe yele de o mogo kele ango ge ngabo fanga la tuguni o aw era kana fanga la bi ko no ko na aw critiquera ko jamana be fragilisé dawuli la songala mayo ko dugumana songora ekini. Donc Bibina, c'est que nous demandons. Transition. Pour me résumer, le choguelisme ani M5 ka kele chaka janyona ko jeka jala ni baji. Choguelisme koro nimba kono. Président, ministre, député. Ayo ke ibeka e. Oh munde ba ira on ko kelente asimi ka kola. Mina parenthèse ndo dele, c'est une petite réflexion. Ka ujimni Choguel kani kele. Fama krefesigi amrofla très généralement il va trouver comme mani nyoye te quoi peut-être Choguel ya dabiri Choguel ya dabiri ka ojim dala opéra de Assimi ke parce que il va do ni mrofla be fama krefe oh comme Choguel ka famille ka boni ka ojim tay akalanen dona abe politique dona peut-être ay Assimi braqué ya ni ne dimina ne be yele de o parenthèse ni fermera donc Bibina le choguelisme nimba kono ah non majamuli d'abord mais nimbora si ça me dien kuma la tege bela jide fo politicien do to ke Mali kono Zumana Sako to ke Umar Mariko to ke Cheikh Mar Sissoko to ke ay boni discours kelen pew ni mo sabada Modibo Sidibé to ke Modibo Sidibé anaka kobe ita ye moko barama la fiu. Donc Bibina, les faits sont là, les faits parlent et les faits sont têtis. Clarification de la transition au niveau de là. Bon, CEDEAO kakumanti nanda dola. Parti politique alimentaire nous la foule importée et exportée. Nous taranyon soro palais de la culture la mado CICB nanda do kumana. Parce que tout simplement, Dougumana Songora est kini quoi. Mon be ku labe ka sigi kana restaurant no fe on yara da mama nyon famille ala folo au fona bel labe na kana ko élection. Nene dimina ne be yele de ame bi vidéo bla no. Inshallah ame nyon ta spécial la gifle pour une autre analyse
votre frère Taïrouba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je salue ma sœur Aminata Traoré, Sarah Diallo, Nafisa Mangara. Et alors, voilà, je crois que c'est les trois. Voilà, c'est mes sœurs. Donc, allez, on s'attrape. On va se quitter en beauté avec Djenaba Sek. Vive le Mali, vive tous les patriotes authentiques, vive toutes les patriotes authentiques. Aux problèmes maliens, des solutions maliennes, soutien critique à la transition, soutien critique à la transition pour l'intérêt supérieur du Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.